Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća i dobrodošli na naš novi video. Tema današnjeg videa je rezidba smokve za početnike i mi ćemo na jednom primjeru naše 3 smokve pokazati da je rezidba smokve vrlo jednostavno, da nije nikakav bauk i da svi mogu to raditi ako poštuju neka osnovna pravila. Također, ako razmišljate o sadnji voćke ove sezone, predlažemo da sadite smokvu. Sadnja smokve je vrlo jednostavna iz izboja koji se nalaze u stablu, tako da ste sigurni koju ste sortu posadili, nećete trošiti ni novac ni vrijeme. Također, kada govorimo o rezivanju, neki govore da rezidbu smokve ne treba uopšte raditi, neki govore da je to jako bitno. Kada govorimo o rezidbi smokve, primijenit ćemo neka osnovna pravila. Prva stvar koju radimo je da režemo neke grane smokve koje idu prema vani, tako da smetaju našoj smokvi. Sljedeća stvar koju radimo je skraćivanje, odnosno kidanje grana kojih ima previše. U našem primjeru imamo 4 do 5 grančica koje su konkurentne na drugoj, tako da mi ćemo skloniti par grančica koje idu unutra. Također na sljedećem primjeru vidimo jednu granu koja se nalazi u sredini krošnje koja smeta, međutim, pošto su grane prilično razgranate, vidimo ovu granu koja je totalno van svakog pojma i ide prema dole, tako da ćemo tu granu ukloniti. Sljedeći primjer, također vidimo jednu granu koja ide unutra i vidimo neki 4 do 5 grana koje su jednake veličine i sve su konkurentne na drugoj. U ovome slučaju ćemo morati ukloniti jednu ili dvije ove grane, tako da smanjimo potrošnju hrane, tako da naše smokve budu krupnije i kvalitetnije, tako da ovo ćemo morati uraditi. Također moramo spomenuti da rezidba smokve nije obavezna, međutim dosta voćara to radi, međutim ako to ne uradite također nije nikakva greška. U sljedećem primjeru također vidimo par grančica koji idu na vrhu. Cilj je kada režemo smokvu da smanjimo njenu visinu, ako moguće, tako da ove grane koje idu visoko u zrak moramo srezati, odnosno skratiti. Također moramo spomenuti da rezidba smokve ne smije biti agresivna, tako da režemo samo pojedine grane i rezidba smokve se može vršiti kroz 2 do 3 godine, tako da režemo postepeno grane koje su prvo najstarije, pa kasnije neke mlađe grane, tako da dobijemo željeni oblik i veličinu. Također u ovome slučaju vidimo 5 do 6 grančica koje su podjednako razvijene i predstavljaju konkurenciju na drugoj, tako da u ovome slučaju morat ćemo ukloniti 2 do 3 ove grančice. To radimo jer želimo da naši plodovi budu krupni i kvalitetni, tako da moramo smanjiti i također i visinu naše smokve. U sljedećem primjeru vidimo jednu grančicu koja je suha, tako da nju moramo ukloniti. Ako je ta grančica i dalje suha, moramo rezati do baze, odnosno do zdravog dijela naše smokve. Također ovdje vidimo još par grančica koje su podjednako razvijene. To ćemo u ovome slučaju ostaviti, tako da u principu u ovome slučaju to bi bilo to za rezidbu ove smokve. Sada ćemo preći na sljedeći primjer, ćemo pokazati kako mladi izboji rastu iz osnove smokve. Ovo izboji, odnosno vodopije, su većinom potpuno beskorisni i samo crpe snagu naše smokve i smanjuju rodni potencijal. Tako da sve grane koje rastu iz osnove smokve moramo ukloniti, tako da se ova naša smokva ne bi raspala snagu na bespotrebne izboje koji samo troše snagu i smanjuju rodni potencijal naše smokve. U principu, kada govorimo o rezidbi smokve, moramo spomenuti da se ona radi krajem zime i početkom proljeća. Obavlja se tako što radimo je to u običnim makazama koje prethodno dezinfikujemo. Obavljamo po nekim principima. Principi su ti da režemo prvo ove grane koje se nalaze u osnovi vodopije, zatim preređujemo grane i režemo ove grane koje idu prema unutra. Grane koje se nalaze u osnovi, a prilično su niske, nemaju nikakve šanse da dođu do sunčeve svjetlosti, pošto je krošnja smokve jako razgranata, tako da ove grane se nalaze niže i neće moći doći do sunčeve svjetlosti, tako da će samo crpiti energiju i rasti bespotrebno, tako da moramo izvršiti neko proređivanje. U našem slučaju mi ćemo pokazati kako proređujemo neke ove grane koje se nalaze u sredini naše smokve, tako da morat ćemo to uraditi ako želimo dobre, kvalitetne i sočne plodove. U principu, rezidba smokve se može podijeliti na par načina. Radimo je tako što prvo u principu režemo ove grane koje se nalaze unutra i koje smetaju, zatim režemo grane koje rastu iz centra smokve, odnosno ove koje se nalaze u samom korijenu, to su takozvane vodopije koje smetaju, i vršimo proređivanje i prekraćivanje grančica, onih grančica koje rastu u nepravilnom smjeru. U našem slučaju vidimo da mi upravo to radimo. Dakle, vidimo jednu granu koja raste u potpuno krivom smjeru, tako ova grana mora se ukloniti, tako da samo da bez veze troši snagu našoj smokvi. Ovdje vidimo jednu granu koja se prilično dobro raspoređene, ovu vansku ćemo ostaviti, ove dvije unutrašnje režemo.
U principu to izgleda to, moramo spomenuti da rezba smokve ne smije biti agresivna, da se vrši kroz 2 do 3 godine. Ako vam se ovaj video svidio, pretplatite na naš kanal i vidimo se u sljedećem videu.